nasakpan ako nga nag-babe sila. So nana ako nga, hi, kinsa day ni? Si Kuan ni? Kanang uyab mo ni Kuan? Ni-reply ang girl, oh, uyab mi ni Kuan. Kamusad? Facebook monetization reels, madato ba ang tao, ana? I think madato jud. Ganahan ko'y delete akong TikTok, akong Facebook tanan, ganahan ko mawala. Have you ever experienced or witnessed an indecent proposal in the pageantry world? And how did you navigate through that? Lagi to recent gani nga ni chat na ko nga mayor daw siya. You went viral because of Range, the rapper. How did you guys resolve that? Hi, Sita Babes! It's your favorite Cebuana, Karencitta, and welcome back to another episode of the Karencitta Show, Season 2. For those who don't know me yet, I'm a global creative director, artist-songwriter, and philanthropist. I have a Bachelor of Science in Psychology with a Life Sciences option from Penn State University, and I'm currently studying at the Wharton School of the University of Pennsylvania. But enough of me. Today, we are honored to welcome a proud Cebuana from Malapascua Island. She is best known to millions as a dynamic presence on social media, particularly through her TikTok videos where over 2.2 million followers tune in just to watch her. From dance trends to culinary explorations and immersive travel content, she has positioned herself as one of the most engaging Bisaya social media content creators of her generation. On top of that, she graduated cum laude with a Bachelor of Arts in Political Science from the University of San Jose, Recoletos, and is currently studying for a Juris Doctor degree in law at USJR. I'm so proud to call her my friend. Please welcome Isabel Luche! Thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much, Ate Karen. How are you today? Okay ra, nakulbaan ko, guys. Nagladuha dyan ko yes, pero dili dyan ko kadili kang Ate Karen. So, I'm here. Thank you. How do you feel? Are you happy where you are in your life right now? Yes, definitely. I'm happy. Grateful kay ko kung asa ko karon. What are you happy about? Of course, wa ko mag-expect nga sa ako ang life maabot ko ani nga point, no? I'm actually an island girl. Grabe, layo jud kayo may sa Cebu City, pinaka north jud sa Cebu, and who would imagine, no, na from a simple island girl kanang maabot ko ani nga point sa akong life nga people would know me and people would appreciate me. So kana layo na sa kay kog naabtan sa akong life karon, and I'm really happy, proud, and grateful kay Lord. Before we start the interview, we have a challenge. Uy. We're going to do a quick fire. You have 1 minute to answer as many questions as you can. Are you ready for the quick fire? Yes. Pinaspasay ha? No. JG, is the timer ready? Ready. 3, 2, 1, go. Island life or city life? Island life. Your go-to comfort food? Jollibee. TikTok trend you secretly love? Cooking. A beauty product you can't live without? Vitamin C na serum. What's your dream travel destination right now? Norway. Late night study or early morning grind? Late night study. One thing people always get wrong about you? Na I'm maarte. Last time you felt really proud of yourself? Last night. Love or career? Career. What's scarier, a heartbreak or going viral for the wrong reason? Going viral for a wrong reason. The law field you'd love to work in someday? Civil law. If your life had a title right now, what would it be? Guapa. TikTok fame or passing the bar? Which one's harder? Which one's harder? Passing the bar. If you could give your younger self one piece of advice, what would it be? Stay humble. And what's your favorite Bible verse? Oh my God. For I know I have plans for you, declares the Lord. So parang kalimot ko sa kanang kuan. Yes! And the time is up! You answered all the questions within 1 minute. Grabe to ang guwapa na title mo.
Carry bells! Sab, I am so excited to get to know you more. A lot of the people don't know nga we are actually really close friends off camera, but I want to get to know you more, and I'm sure there's a lot of fans that would love to get to know you as well. When I go on Google, I type Isabel Luche. There are top search, I guess, topics about you. I'm gonna tell you the topics, and you're gonna tell me what is that all about. So the first thing that comes to the Google search bar is Isabel Luche ... height. What is that all about? Yes, akong height guys is 5'3". Maybe Why are they researching about your maybe height? because kato ni appeal kog pageant, Miss Universe Philippines, no? I was the shortest candidate that time. So maybe daghan kayo Intrigued curious. sila. Yeah. So kana 5'3" akong height guys. Okay. Second search, Isabel Luche ... ex-boyfriend. Saan recently or Ikapila. What is this all about? Why are they Googling ex-boyfriend? kato siguro akong ex nga TikTok. Pinoy Big Brother Oh, the ex-husband. guy on your TikToks before? Yes, Okay, maybe. I okay. think mo to kay more controversial sa to siya at some point. No, mura sa mig artista ato nga koan. Kay, basta nagbulag mi guys before siya ni Sud og PBB. So, daghan kay mga... PBB, what season? 2 seasons prior ata. Okay. You guys decided to part ways civil Yeah, at some point. for his PBB career. Basically, siya may nakig-break up na ko. Kay ganan siya mo focus sa iyang career, which is Understandable. The third search, Isabel Luche ... and Beauty Gonzales. What is this all about? Guys, so si Tita Beauty, if you don't know her, she is actually an actress sa Philippines, and relative sila sa akong mama, first degree cousin. So maybe na-curious ang mga tao kung igunsa mi. So first degree cousin sila sa akong mama. So basically, maran ako niyag pag-umang kung sa pinag-agawan. Okay. Lalo na siya. Yeah. Well, a lot of people didn't know that. Let's talk about your upbringing. Speaking of which, for those who don't know, Isabel grew up in Malapascua Island. And for those who don't know, Malapascua is located off the northern tip of Cebu. Sab, what is your favorite memory growing up in Malapascua Island? I think my favorite memory was katong bata pa jud ko nga ako mong mom ate is like anang sayo siya nabuntis. So she decided to continue her studies. So nabilin ko sa akong lula, and nabilin mi sa among yaya actually. Adto ko na immense ako unsa joy life sa kanang simple, pobre o kanang happy lang nga life ba nga mas. Pero nataw kag Cebu. Pero kanang panganak lang pero wala jud ko diri nagdako. Pila imong edad pagbalhin sa Malapascua? Mga igor ako gipanganak diri ate. Okay, para lang sa papilis. Para lang sa papel guys. Para lang sa papilis. Pero ato jud ko murag born and raised murag Sa Malapascua. Island. So, And pila mo kabuk igsuon? akong mamag papa duha mi ka buok, and my mom got married again. So na siya upat ka anak sa akong stepfather. Oh. So kana. So 6 mi ka buok man nagsuon. Your father, asa de imong father? Naa siya sa Amerika, pero dili mi Oh. close. Complicated kayo ang status sa akong life, guys, or sa akong Luche is the pilido of your mama. mom. Okay. Okay. You talk a lot about the Tuyom Yes. whenever you're in Malapascua. Can you tell the Sita Babes, like, what is this all about? Why is it so sikat in Malapascua? Well, it started during pandemic. So kami sa akong mga friends, we would always go out and manguha mi og tuyom sa dagat. So magbugsay rami ngadto, magdala rami og kanang kanon nga bahaw, adto mi ngaon kasagaran sa dagat. And then I think mo sa usa sa nakapasikat jud nako ang kanang tuyom nako nga videos. Kay daghan kay ma-amaze nga no. Magkinamot ra. Dayon daghan kay kung Just out of the ocean, you eat it? yes, naitamis nga tuyom na asay murag kanang Unsa magibaw sa kung ang color ba tamis ni siya or kung kuan siya guys, kung yellow kaayo, creamy jud kay na siya, more siya milk. yellow in the outside? Yeah. The cover? Yes. Okay. And then katong murag brownish or dark nga murag brown kay medyo
Tamis siya pero not di siya busok kaysa sa yellow. Okay. So Which one's your favorite? the yellow one. The yellow one. Night times nga dagko kay na siya tinga murag dila jud siya kadagkuon. Kung ganahan mog dagko kaayo, Yeah. naa jud siya sa pinakalawom. Usahay kay mag-compressor pa gani akong friends para lang makakuha. Deep dive. Deep dive jud sila para Wow. makuha sila daghan niya. Mura na sila nag-harvest og kanang prutas, nag-ana-ana ra na sila then isudra na siya sa net. Then iayag. Then, after matanggal ang katong mga tunok, then, na siya. Very easy to open na siya. Speaking of your Tuyom viral videos, let's talk about your TikTok life. sige. How often do you post on TikTok nowadays? Karon dili na kay ko active as Before. kay murag kapoy na. Come on, feel lang. Feel na lang jud Feel. karon. But in Oh, fairness ba, kami ni John magtanaw, it really looks consistent. really? Yeah! It really looks like a full-time, like, Random na lang jud kaayon ko random ra ako mga Random posting. lang? Pero no time specific. no time specific pero makaingon ko nga naa jud peak time, di ba? Pero Yeah. karon I'm more focused on doing reels kay mas dako kong engagement. Reels. Okay. So you're segueing away from Yeah, TikTok? kay murag daghan kay toxic sa jud no sa TikTok karon kay murag it's easy to open an account and people would troll, you know. Gets. Okay. Diba? So like kana. So Pero- reels are more safe for mental health Yeah. wise. But you do cross post from the reels to TikTok. Depende sa content. Okay. Unsa ang pinaka first viral video nimo sa TikTok if mahinumdum pa nimo? Katong 2019 man ata to nga murag nagpa-cute ra ko guys. Unsa to nga kanta? Watchan di wag ni click sa Basta photo. kanang- Cute baby song. Cute lang siya niya. Murag lingi ra gud to guys. Okay. Wala sa ko ka-gets. So Malapascua ka ato. Malapascua ka How old ato. were you when you first got viral? I think 19? 19. Yeah. Nya kanus ka naka-realize nga wala naman di ko'y potential murag naman dyan ni something. Before pa na nisikat ang TikTok, nag-TikTok na ko jud. Senior high school pa ko. Purpose na nag-TikTok ko kay para pang story ra na ako sa my day. Nakaana ko nga why not i-public na ko ang post. So kay pagkuan ako naka 1k ko, wala naka 1k ka ng views ko. So happy na kay ko, di ba man to sikat ang TikTok ato. And this is year 2018, 2018 nga dili pa kaayo patok Yes. ang TikTok Wala pa ato jud nga ah. time. Mm-mm. Okay. Help us understand what goes through behind the scenes, from conceptualizing to choosing the video to filming to editing, everything sa behind the scenes. Pasabta kuno ta unsay process nimo behind the scenes. Ako technically wala di jud ko kanang huna-huna kung unsa ko i-content. Magbutang lang ko kanang cellphone sa tubangan then mag-storya ra ko or magkaon ko then that's it. That's it. That's it lang. Very raw. raw lang jud. authentic. Ako rin nang i-edit, cut lang gamay. You're self-editor. Yes, You ako rin never outsource. Wala, but naka-try ko ka na outsource one time katong daghan na katong mga paid collaborations. Yeah, for brand deals. Pero kung regular lang nga content creation, ako ra jud na mag-edit ana. So recently katong free diving nako, ako ra sa ga-edit ato tanan. So like wala. Wow. Naka-feel ba ka og pressure sab nga pirmi ka on bisag dili nimo feel? Were there moments also nga mag-TikTok ko pero di man ako feel pero ako na lang buhaton para stay relevant ta. May nana bitaw nga thoughts. Yeah, Do you feel the pressure to always stay on for TikTok fame? Yes, nabot jud ko na nga points nga to the point nakaana ko nga ganahan ko i-delete akong TikTok, akong Facebook tanan, ganahan ko mawala. But naka-realize ra pud ko nga ka-ungrateful pud nako if ako nabuhaton ay daghan gid kayo na ninguha na ning kamot makaabot ani nga millions of followers. Na nakay realization. Oo, katong pageant, katong pag Miss Universe jud nga more everyday may glam up ato, tapos everyday jud na matamig mga 3 AM, mag-prepare, munaog mi mga 7, uli mi sa room mga midnight na. So wala jud pahulay, tapos dapat mag-postad ka nga something very demure kay dapat mo reflect siya sa imuhang value as a Miss Universe. So mark ana ati mo to nga time nga murag after jud ato na depressed, meron jud ko nakuha na to nga mo. This is year 2022 Yes. during your pageant. Yes, during my pageant. So, ganahan jud ko, after jud ato nga pageant, marag a week after or 2 weeks after, nakana ko nga, masa man akong buhaton. Ay, Wala ka na happy. Wala ko na happy. You felt burnt out. Like, during sa pageant sa gani ato tayo, nakana ko nga,
nagmahay ko nga ni apil ko. Nakasuway ka nga maghimo kag TikTok content, mag-expect ka nga mopatok mo viral pero wala siya mopatok. Yes. For example, kanang butang talang mga... Kadaghan lang ni nahita mo. Yeah, Like you cannot predict good the Dili market, jud the algorithm. Kailan algorithm. Bisag pila na nakabuk followers. Sa usa pa na nimo ka-effort guys, mas mupatok pa nang dili ka mo effort. Tinood. Kay... Wala. Tinuod murag, kay na. Diba? Mas better jud nga murag nag-enjoy na lang jud Don't sa imong expect. content creation kaysa sa mag-effort jud ka grabe. I mean, no offense sa Yeah. uban nga grabe jud ka hardworking sa Lahi pud na siya nga lahi craft. pud na, oo. Muna gingon nga enjoy na lang jud kung unsay imuhang kanang ginabuhat Correct. kana. I've always believed in that also. If you don't enjoy what you're doing, halata man gud na sa video. But if they see that you're enjoying what you're doing, enjoy pud ang follower or ang viewer. Tinuod jud na. Ginaunsa nimo pag-handle ang mga pressures na magsigig post consistently. Especially in our industry, we have to be consistent. Especially sa mga higayon nga dili nimo feel. How do you deal with that pressure? You mentioned kanina you want to delete. How do you manage it now? Katong time nga nanambok ko ate. So I really feel ugly that time. I wasn't myself. Nakaanak ko nga kanang lainan na nakugnaong oy murag di na jud siya aesthetic ana ba. So nakagain kog insecurity within myself and usa sad ana nga ganahan ko mag-post og video pero kanang dili na ko murag lain na delete na lang nako so ning ana. So sa pressure ako na lang good gikuan nga okay ra at least naman say uban tao nga kanang maka-appreciate gihapon even if kanang dili kayo siya appealing sa ako pero mangita magud debate ko na jud tay mga audience mangita jud sila asa ta ba unsa natong ginabuhat natay mga avid follower jud nga kanang ganahan jud sila nga update sa tong life. So ako na lang nagikuha nga inspiration ba and towards sa kanang pressure sa kanang mga content creation nga uban mga content creator makaana lang ko nga okay ra namatay different pacing sa tuang kanang pagpaningkamot. Nay time nga taas ta or nasa time nga nasa sa middle, it shouldn't stop you from doing what you love. Exactly. So when you're in that moment of hardship, recall why you started this in the first place. Yes. Tinuod jud na. Before you quit, before you call it quits. Sit down and reflect, ngano imo man igisugdan in the first place. Diba? Mura ra gyud na siya relationship before mo magbuwag, ngano na in love man ka. How do you deal with the bashers and the negative comments on social media? Protect your peace at all costs jud. So, di man jud na siya maiwasan guys na najud tay kanang bashers. Critics, judgments. Yes. Mga even ka na mga wala jay nonsense na ilang comment para na lang just sila ikastorya. Yeah, or they probably just have something going on in their life and they're just projecting that insecurity towards you. Whether you do good or you do bad, there's always exactly they find something nga biklan gyud ka. Bisag wa gyud sila kailan nimo in person and never met you in person. How do you handle all of that? Well, at first, kung makakita ko comment, ako rin guna pasagdan. Oh, hindi mo i-delete? Dili pa na ako i-delete. Dili pa? Dili pa na ako i-delete. Countdown. Kanang warag, okay ra na Let's see where it goes. Kana. Pero uban man gud nga, ninot sa ning pasagdan nato ang hate comments kay para maka-gain siya engagement. Di ba? Para curious ako. Catalyst. Oo, may lang ginastorya. Asa man yung comment. So may topic dili, may chismis dili dapita. Then later on, kung mugara adto siya, magsige na siya comment kung tanan na lang jud. Muna na ang time nga ako bara na i-filter. Mugara. I-filter mugara din na sila. Mugara na mo filter ko comment so di na makita lang comments pero kung grabe na jud lala na jud mo na ipang-block na jud na nako sila. Okay, what's the worst thing that someone has ever said to you online? Nga murag below the belt na gyud. So far for me, most of it's like, na siya child. I'm like, wala gi ko norient ani. Oo, nasa kini ana. Di ba? She's a child. Ano ko'y anak, itago daw nako. Something anak. Like, grabe yung kalala niya. Kanang, nasa tuyuban nga, nada ko na ko'y sugar daddy. Kay kanang, wag lagi mi no orient. Nagpalaglag daw ko nung ko. Sorry pero muna yung mga ning anak ng mga chika ba? That's below the belt na. Nyan ko, Okay. Interesting. 2022 Miss Universe Philippines. Sabong-inspired costume.
How do you want to address that controversy? Guys, wala ta nag-promote og kanang ano Gambling. Yes, we na don't illegal, condone. na illegal gambling. Yes, na po illegal. Oo. So, katong costume, inspired to siya sa kanang sabong kay, sikat daw na siya sa Mandawi. Okay. Oh, so, ato na, I'm not familiar. I'm like, oh, okay. ato na-gain o ganang inspiration ng ako ang designer nga. As in, sikat man ang sabong sa Mandawi or na may sabungan, di ba? May pagsabungan ba na? So, dira na-gain ang kanang inspiration. But, again, we don't kana... Were you the creative designer for this? No. Or your team? Ako lang team may Okay. nag-decide ato. And kimurag, maybe nag-promote ko og Gambling. Gambling. But, guys, That wasn't your intention? No, that wasn't my Okay. intention. How do content creators actually make money online, on TikTok? Klaruha ko no, para sa tanan, unsa joy tinuod kinabuhi in terms of finance para sa content creators? Well, I started earning through promotions or collaboration with brands. Dara jud ko primary to earn. Recently na lang ko murag na-inspired na mag-reels pod sa Facebook kay Kay mo may uso karon. may uso karon and then na-inspire sa jud ko nga kang Ate Jen Barangan. Ah, yes. Yes, kay naka-encounter ko niya one time. Then grabe jud siya ka diligent jud kay siya sa iyang Craft gid niya. grabe jud kanang natural sa di ba daghang kinaka-admire sa iya kay natural na jud siya. Ah, nangal kag advice. Oh, advice. Okay. Nya nganong paspas kay siya maka-edit. Ako na learn sa iya nga. Kana mag-video ra jud siya nya iya na nang daugon jud sa iyang voice over kanang to storytelling ning ana ba. Kung dili ka relate imong audience, then wala ra jud maka-appreciate. Relatability. Yes, number 1 jud na. So, you mentioned kanina, the source of income of a content creator is through brand deals. Yeah, brand deals. Facebook monetization reels, madato ba ang tao ana? I think madato jud. So aside from brand deals, unsa pa in the social media world? Aside mga events. Events, okay, Yes, that's kanang one. invite on tag mga events. Yes. Affiliate sad girl. Oh yeah, what do you call that? Affiliate Yeah, more marketing. Yes. So you do like the yellow basket Yes, thingy? ni ana. Okay. Do you remember the first time that you got paid for a brand deal? How did that feel? Akong pinakaunang nga nadawat sa brand deal, guys, is mga 3,000. How did that make you feel? Nakaano ko nga, ay makakwarta di ay. People would actually pay you to post a video. Okay, at first it was all for fun. Oh yeah, for fun. Then murag, ay makakwarta di ko anino. Shock na, na-shock na-shock lang na ka. ko. And then ato na nag-start. What did you do with the 3,000? Gitigom to na ko. Gitigom to na ko. Gipatuyong. Oo. Pero grabe ka na, wow, nakaano ko, na ko'y kwarta. You now have a billboard. Congratulations! First ever billboard. How does that feel that you're driving in Cebu City in one of the busiest streets in Cebu City? First pa lang nako pagkabati nga i-billboard ko, nakaano, sure mo? Kanang nakapamalikas jud ko ato te. Pagkakita jud nako sa actual story nako sa Mer Cafe, gitag ko sa kong tita. Wasa ko giingnan man nga gipost na ang billboard, so wala jud ko'y alamag. Pagtag sa kong tita nga akong billboard ko So you found out from your tita, you didn't find out from the brand? wala. Oh yeah. So merg surprise Shocking. siya. Imagine if you were just driving to school. Hala, ako lagi Oh, na. imagine na. No-post na lagi na ba? Wala lagi ko na-orient nila. Grabe na. Nakahilak jud ko ato te kay syempre, di ba? So na tarpaulin lang karon Tarpaulin! What is the biggest financial lesson that you have ever learned as a young content creator? Don't feel like overwhelmed nga na kay kwarta. Like kanang ayaw ka. So binisaya pa? Ayaw pagsalig nga na kay kwarta. Correct. Kay mo nag-iingon nga kanang mawala na siya if dili nimo siya ampingan pod. So dapat kanang ako usa sa akong Did you make that mistake, Sab, when you were younger? Like patuyang wala. lang ka gasto? wala man sa noon. Okay. Pero karon usa sa ako na realize lately na kanang I don't actually need more. Kanang ganahan ko mo palit og perfume. Oh, inko, ngano mo palit mo kog daghan og perfume nga naa pa man ko'y daghan. Exactly. So hot doon na lang sa nako siya before ko mo palit og bago. So mo na ko na that's learn same ta. recently. Dili ta hoarders. Oh, dapat ni ana di ay. Dili ta collectibles. Oh, unless- Kaya kung mahurot ng tubig, sige, palit na tag tubig. Oh, ni ana. Dili ta mapalit tubig, multiple. Oh. Dili ko inana pod. kana. Oh. Mo na ko na learn te. Recently lang Okay. na ko na realize ko
To be frugal. To be frugal with what you have, okay? And then, at some point po, nakanasay ko nga, ayun ang sagtipira imong self, nga to the point ka nang, di sa di mo ma-enjoy imong hinaguan. Mag-travel ko, try ko, adto kong mga lugar, so masa na ko ang luho karon nga maganang ko maglaag. How do we make our social media career sustainable? Para nako, ayaw kay pag-focus lang pod sa imong social media career. Dapat na sa kay gikabisihan outside your social media life. Dapat na jud kay fallback. Kay mabuang ka. Kay mabuang jud ka. Balance or gid ang key. Balance. Live your life to the fullest, enjoy, but don't be so mentally 100% invested in creating content. Kay your cup will be so full, ma-deplete ra gyapon ka. And tinuod ba yun na nga, makayong mga ma-portray dito sa mga tao ba nga, di man di lagi ka pareha sa camera. Di ba, kung mamita nila in Really? person. Yan ka? Naiuban nga ka na, ay, arty man na siya, di man na siya managad. In person? Face to face nimo? Na times ka, syempre, dili ba, tap ka ng Always glammed up. always glammed up. Naam dyan mga panahon nga murag tag mga kagwang. Gutom ta na nakakita baron sila nato nga Or gidugo ta. O gidugo ta, so like ay maldita man na siya. Pero makaingon ka nga transformer man good me. Di ba? Mo transform jud ta lahi ra man good nang Transformer. Mo jud na kana lahi ta sa in person, lahi sa jud ta sa camera. Palain, Nay uban ning ana jud. Guys, kanang be sensitive pud sa mga content creators kay at the end of the day ba we're just human beings. We also have feelings. Yes. And just like you, wala mi ka ng fixed emotional schedule. Just because we're cute and happy on TikTok, it doesn't mean we're cute and happy 24 hours. We have a life. We have our own problems. So please be gentle and be kind. Be kind human beings. Charot! Kami pageant ako weird. Anyway, speaking of pageant, Miss Universe Philippines 2022, anong naabot ka dito? For those who don't know. Na-shock sad ko guys ato nga ko ano. Katumagod nga time, di ba, pandemic pa man to. Daghan kay nahitabo sa pandemic Daghan nimo. jud kaayo nahitabo. In all fairness. So kato after breakup, The breakup with the TikTok boy. yeah, Okay. mga February man to ang audition sa Miss Universe niya. Online ra man to. 10 PM man ata kutob ang katong pag-submit. Sabit kag Mga 1 9:55. hour. Mga 5 minutes na lang guys, mag-close na. Yung ana na dyan siya. Ato na ko na pressure, kato nang naghimo mga challenge. Diyan, lucky. Sa man nga challenge? Uy, egg hunting? Example nga nang, Easter egg hunting. example katong swimsuit challenge, Ay, in ana. katong ilahang tourism video. And you represented Mandaue City. And then luckily, pag first ever challenge, headshot challenge guys, grabe kayo to ka. Yes, headshot challenge. Daog ka, di ba? Daog ko, ako may, nalabon ako si Celestia today. Kami, Celeste ka ba? Mo? tulo may kabuok. So ako may nakadaog ato nga challenge. Pageantry is often seen as glamorous, filled with lights, crowns, and confidence. But behind the scenes, especially in international or high-profile competitions, many women have quietly shared stories of being approached with inappropriate offers, whether from sponsors, judges, or people in power who try to blur the lines between opportunity and exploitation. It's a part of the industry that doesn't get talked about enough. Have you ever experienced or witnessed an indecent proposal in the pageantry world? And how did you navigate through that? Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered. Tinuod daw na. Kay during my pageant po na ko'y kaila or na ko'y kanang uban ato nga gichika sa mga girls sa pod, mga chikadora man sa ning uban na ka na siya na maman na siya kuan sponsor. Ako kay coming from probinsya na first ever national pageant nako, murag ko nakabalo unsa na sa dili ay kanang kuan ba sugar mer kanang sugar baby nga kind of Oh, that's so cool ba? pero so far wala sa jud
wala ko yung na-receive noon during kato nga pageant. Pero naa jud nagito yung recent gani nga ni chat na ko nga mayor daw siya. Pero dami account. Kanada siya mo sponsor nako. Ano ba? okay. Wala jud ko ni-reply. Wala jud na ako. Wala jud na. I'm okay, please leave me alone. Oh, na yung mga niya na. Can I treat you to dinner? Kana kasi mong ganahan. Dili jud ko. Wala jud ko. Oh my God. Kay murag once ka murag makasulod na ka murag it's hard. Your reputation is ruined. Yeah, and then murag For the rest of your life. What is the most challenging part about being a beauty queen? gaining your confidence jud. Mao ba? Oh, dili man tanan tao or tanan beauty queen kanang imbued with confidence. You have to really kanang dig deep. Lahi man gud siya tay kung naka sa backstage murag doubtful kay ka, murag ganahan ka mo back out kay feeling mo wala ray sense kay mapildi ra gyapon ka. Usa sa mga motivation nato nga nung mo excel jud ta sa atong mga ginabuhat, That is diba? right. Murag That is dapat right. gutsy jud ka. Yes. Oh. The grit. Oh. The drive, stamina, and fortitude to push through. Dong ipid-pid ra gud ang camera pa dong diha. Grit, the drive, stamina, and fortitude to push through any challenge or obstacle until success is achieved. Kana sab, kanang checky na diha. That's the first check that I've ever received in my whole music career. I put it there. So every day I work in the office, I remember why I started writing music. $500. Is it I can't see from here. From a Grammy Award-winning producer, John Inglesby. For you, Sab, when you're at the backstage, what's the mental framework of finding that confident energy? Unsa imong hunahunaon, unsa imong paminaw nga music? What's that catalyst for you? Well, first kay mag-ampo jud ko. Mana jud ko nga, Lord, ikaw na jud bahala. Tabangi ko, Lord, nga mo. Mabuhat na ko ang dapat na ko mabuhat. Of course, ang debate maka-feel ka sa nerve nga murag murag ka Back out na, back. Yes, exactly, bugat. Sige, Bugat lagi ang feeling. Oh, sige ko ana jud nya. Naka-try sad ko atong first na ko pageantry, smile na ko, nangurog akong naka-try jud ko ana ba. Bisag kung saan ako smile kay, munaog man akong lips. Ning ana ko listuda day ani ay lahi siya ang kakulba jud sa first ya. Wa kay makita nga kuan kay syempre ang lights tapos ang syagit sa mga tao igsayaw nimo sa production number kay mo man ay first nimong appearance bisag unsaon nimo kimbot mura manggahi man imong lawas oy so like mura gud na kana akong gikon bahala na ni ay bahalag magkakuan ako ra gong hunahuna na dapat di ko masayop sa stepping na dapat inaog jud na ako akong hips mara ana ra gud natin mara ra gud ako It's very like conscious kay kas. Conscious jud You're ka very dapat. in your head. Ang imo ra gong hunahunahon ana nga mao na ni atong gihulat mao na ni ang reason nga nung naata dinhi so enjoy na lang jud Na kay mental dialogue storyahon nimo imuhang kaugalingon. ana nga focus on yourself ayaw pagka insecure ayaw pagka-intimidate kay usahay man gud dira man gud sad mawagtang atong confidence ti kung Nag-compare na ta, nagtanaw-tanaw na ta sa uban. Mas lagi siya, mas nindot lagi Mas nindot lagi ang makeup. kay mo transform ba ya jud ang mga tao Correct. Transformers lagi. transformer jud ba kulo di gwapa lagi ni siya sorry pero Lagi ka na siya Ni gopa lagi ni siya. ni transform lagi ni Nami tayo uban babae ana nga. Oo nga. Tsaka-tsaka gamay without sila. makeup pero with makeup perting ko pa ha. gwapa man Pero naasay vice versa nga gwapa kayo without makeup nya murag mo tsaka with the makeup. depende. Transformers lagi na lagi. Sunahan ko na. Ang gwapa man. So, ako rin ganyan. Gwapa Bahala na sila. Bahala na. Focus na lang. Focus na lang. Kasi mga ano to niya. Ako rin yung ayaw lang dyan paglihi sa mong pikas. Ayaw mura lagi tag ka ng kabayo. Nga mag-ana ra. Dili ta mo right, dili ta mo left. At the end of the day, ang judge mo decide kinsay makadaog. Sab, let's talk about school. Sige. What inspired you to pursue law? Usa jud sa reason nga na nag-law ko kay di ko ganahan daog-daogon ko. I knew you were going to say that. I knew it. Maka-predict jud ko sa imong answers go. Ano ya? Di ko ganahan daog-daogon ko kanang kanang That's why you decided that was the driving factor. At some point po akong manghod, magsige mamig-away sa akong manghod sa una. So ngayon ko nga awa lagi mag-away misunod. Ako lagi na siya papriso. Ganahan din ta ko Dakuha sa na nga decision. ganahan din ta In ko ana. ka ng police or mag-military pag ka ng college. Kung mangaway sila nako, ipapriso ra nako sila. Ngana ba? But sa tinuod lang, Sab, what kind of impact do you want to make when you become a lawyer? Kasi ganahan ako low-key ko nga lawyer jud. Low-key lang. Oo nga. At some point maduulan sa mga tao. Anang kung kailangan og tabang Which field of law would you like to practice in? Kailangan ko og civil law. Why? Kay Why murag civil law?
scary man sa jud ang kanang kuan good kanang sa criminal. And then ang gina-advise sa jud sa katong akong mentor naman ko kanang ginakuyog-kuyog. Attorney Cesar? Yes, Attorney Cesar. Grabe jud kay na siya ka. Grateful kay ko ana sa iyang existence jud no. Happy kay ko ana nga nagka-meet me. So, Attorney Rosalyn kay wala Cesar. lagi ka. Ngano? Kana siya. So, kana ilang mga ginahandle nga case man sad kay mga civil law. What's the most challenging part? Studying jud. Lisod man ko daghan kay distraction if mag-study ka. Okay. Sige kag Facebook, imuhang time nga mag-study, dili na ka maka-study kay na focus. nalingaw kag tan-aw barog mga reels. Aside ana ka nang butang ta lang na in love baron ka. So, imbes mag-study ka, nag-away mo sa imong uyab or sa imong ka-char-char, di ka ka-focus kay mag-reply. So, daghan kay distraction. So, pinakalisod jud para nako ang mag-study. Okay, so the level of discipline and focus is the most challenging for you. Let's talk about Attorney Rosalyn Cesar. What is your relationship like with her and how did you guys become so close? Because I see her a lot in your stories. Yeah. So I'm personally really intrigued how the tandem. Yes, hi Attorney. So, kana si Attorney Cesar, kay teacher na nako siya sa law school, sa Oblicon o sa family and persons and family di ay. So, first year, civil law na siya nga mga subjects. Kuan ako sa iya, hanggang na-attach ko niya the moment na meet na ko Motherly siya. Okay, kanang inspiring kay siya as a woman. Like, actually, she is a, single siya, wa siya anak, wa siya bana. She lives alone. And then, she is also a fighter kay kuan siya, cancer survivor siya. Wow. And then, she reminded me a lot of kanang my lola ba. Kay cancer man sa to akong lola. So like, every time makita ako ni mo, smart siya, kung parang siya akong lola. Kung ano ba na, marag buutan man sa jud kay na si attorney kay manglibre na siya sa amua. Like, Generous kayo. Grabe ka, generous ka nang. Very rare for a professor to do. Yeah, naay time nga, magpalitso na siya sa mong klase, mga unmi, magpakaon din na siya tanan. As in, She goes the extra mile. Yeah, makanang malingaw siya nga, ma-happy sad me, ana ba? I think nagka-close mi ana jud last year, katunggikan ko o Europe, katong akong trip sa Europe, then down man kay ko ato nga time. Then ni volunteer ko ato sa kanang bar operations, katong kanang mag-take og bar. So usami sa kanang volunteer nga motabang sa mga bar examinees, mag-prepare sa ilang mga food, sa ilang mga last minute review. So kato nga time nakitaan ko niya daw nga natulog ko sa kilid kay wa koy tulog ato. Niya akong gingnan nga. Ato sulod sa akong sakyanan ka, pagpa-aircon ngadto, ato tulog ngadto, tulog. So Kuya! niya ko, ayo lang attorney, dali sulod lagi sulod. So ato na natulog na ko. Dahil mato pag human kay siya mga unta asa man kagana mo kaon ko. Mura ra ka nang gi-adapt diretso. Mo kaya ko attorney mo uli ko nya. I think Sunday man ata to nga time, ko manimba pasad ko at unya. Di ko simbatan na. Many times na ako siya gi-invite og church, mga katulo ko niya before siya ni say yes. Kay marag na negotiable man jud na nako karon nga musimba jud ko. Yes. Kay kanang Every Sunday. So katong nagkuyog-kuyog kami sa church, adto na may nagkasugod o Nagka-close. ilhanay. What is the best love advice that Attorney Cesar gave you? Ara siya nga, murag, don't rush. Don't rush lang. Don't rush in love. Kay maabot ra jud na. This is a very, very thought-provoking and deep question. Are you single? Yes. Okay. Ano na yung buo? Yes. Mag 1 year na. Hapit na. Okay. What's the most romantic thing a guy has ever done for you? Dili siya kilig ate, but nakang wow. Okay, wow factor. Let's say X factor. Okay. X-factor siya. Nakana ko niya nga. Kato nga time nga, ni ari dyo siya Cebu para makikila-ila na ko in person. And then, niadto siya sa amua, nananghi siya sa kumama nga manguyab siya. Kato nga time, di pa dyan ko ganahan niya. Kapila na ako siya gitaboy. Ay, wala ginako kay... Ayun, lagi na ako. Migor, lagi Oh, pa. kana. Brad! Oh, Ay, lagi brad. tinuod na ko. Grabe ang iyahang pagpursige din ato. Grabe yan sa amoy. Oh, tinuod natin ko. Friends ra lagi ta. Di ka Bay! nasabot. Oh, Makakasabot, bay. Siya, ano sa siya nga? Hindi mo ba maintindihan? Ay, Tagalog ba siya? Tagalog. Kumpare lang tayo, Ay, bars. Hindi mo maintindihan? Bars tayo. Drama kay to, tinga. Ikuptan ko niya. Gusto nga kita. Ato.
So, moto niya. Kanang, grabe sa to siya kuan kay manang hidyo to siya, pwede ko maagay Formal. mo. Formal kay to siya. Pero ano is ano, manggod sa mo yung gigno ang babae, dapat mo respeto ang lalaki. Oh, pero kato nga time kay naganahan na sa jud ko niya ato nga time, like buutan jud kay siya. Okay, what is the most expensive gift you ever got from a guy? Ex-boyfriend ako, recent nga ex, he loves traveling manggod, so trip to Batanes. That was the best for you. Yeah, mga trips na mo. Trips. So more on memories and Yeah, experiences. trips ato sa Batanes, ang ato mig Taiwan, Germany. I love that. So kato, murag very X factor sa like moto jud. Okay, what is the most top thing a guy has ever done to you? Think. Pinaka siguro Cheat. murag na normalize na nako daghan. Oh shoot! Oh my gosh, that's not normal! Ay, akong nabalaan ang akong ex-boyfriend. Dili ni atong pinaka-una na ko nga boyfriend. Shout out! May pawala to giname drop na. Wala man sa siguro kabalokin sa. But kuan siya, he's What did he do? older than me. And then, akong nabalaan, mga 1 year na mi ato kapin. Yeah. Nagbalik na sila siyang ex. Huh? Unya. How? Unya, ato nga time, naman ko sa isla ato. Murag ang chick, huy, dili ni, mura ang storya sa source na ko, jud ha. And then, Wow, source! and then, OG? Si Tito OG or si Boy Abunda? nasakpan sa jud nako. Kay nag-uban man nila, nasakpan ako nga nag-babe sila. Huh? Wait lang. How? Mas kayo ni siya nga chika. Ang babae daw, nagpuyo sa iyang kondo. Well, uyab mi. Unya, katugo na pod ko. So, ato ka Oh. sa Picasso fa, dirisag ko. Then, na dyan mag-sing story sa kumay nga. Check his phone. Awa yung cellphone niya. Doon mo to kabok yung cellphone. God whispered. Oo. Duha ka cellphone niya. At jud ko sa Duha keypad. yung cellphone? Oo, sa keypad jud ko ni tanaw. Duha man iyang cellphone. Balo niya. Okay. So, pag tanaw na ko, yan siya. Ana, baby girl. Huh? Baby girl, anak ka. Ano kiyaw niya? Mato, pag ko ako, kisa mas baby girl, pag tanong ko sa number, di man man ako ako. number. Ako, basig mga binuang rani, mga bayot ni. Kaya na ba yung mga, Mao gina ang first instinct nato, no? nga, bayot Murag ibaliwa ra buang lang ba? Let it pass. Pag kuan ako nga, kita ako diri dapit sa kuan. Asa naman ka, babe? Ana, namugno akong kuan. Gulo. So, ko, kisa ni. So, nana ako nga, hi, kinsa day ni? Si kuan ni, kanang uyab mo ni kuan. Niya-reply ang girl, oh, uyab mi ni kuan. Kamusad? Oh my God, dugay na doon sila ato nagbalik. Then, pukawan ba na ako siya? Niya ingnon na ako siya nga nakabalo ko. Or magpakabuta-bungol lang ko. Napaday siya time to think and reflect and strategize. Nag-strategize sa jud ko ato. Basta grabe kay to ka controversial sa mo ang probinsya. So a lot of people go through heartbreak in silence. What is your message to someone right now that is going through that healing process? It's gonna be okay, and you have to accept. And I know it's easy for me to say, but you have to accept it. Maybe kanang not immediately, but slowly. Take your time. Take your time. Okay, there's no kanang such thing as kanang healing ng paspas. Kay even wounds, di ba, heal, and it takes time. At stages. Yeah. So embrace the pain, and also siguro find a good support system, good friends nga That you trust. That you trust. It's the best time to get closer to God. I need help. So, niduol ko sa Ginoo kanang I've been in control of my life for so long. I thought I knew everything. I thought kanang kaya nako na mo decide on my own. But dili di ay. I need you. I need you in my life. Si Lord jud ang naay-control sa akong life, and ningko nga this is the right time siguro nga mobalik ko sa Ginoo. Kato jud ang pinaka lowest jud nga kanang ko. Wa ko kabalo sa akong buhaton. Di na ko ganahan eskwela, di na ko ganahan mupadayon, ganahan ko mawala. Quit. This is not what my lola wants for me. This is not what I want for myself. Ako ra gyapon mo pick up sa akong self. So, I need to find some strength, and I found a strength from God. So, God hears your prayers. It doesn't mean nga wala siya nitubag, wala niya gihatag imong gusto right away. Doesn't mean nga He's not working or He's not listening to you. He's actually listening sa every cry, every pangayo nato sa iya. Gipaminaw na niya, but naghuwat siya right time.
o kung give up ba dayon ka if dili mahatag ang It's a imong test gusto. of faith. Test of faith jud siya. So murag na-relate na ako akong self ato ba nga. The spirit kay ko nimo Lord, I need your help. I need you in my life kanang managingon nga ang God is a God of promise, right? So wala siya i-promise nga dili niya i-keep. Call upon the Lord and you shall be Yes. saved. Pero ayaw mo pag-expect na maabot in Oo. 3 to 5 business days, ha? Dili jud. Hindi ni Lazada, ha? It takes time jud. Sab, what kind of love do you deserve? I think I deserve a love that is gentle and kanang understanding. Murag siguro kanang makaingon ko I'm really hard to love. Kailangan I only need a guy kanang who's willing to understand me. Of course gina-praise na nako ang lucky jud, ang number one jud nako nga non-negotiable sa guy is dapat Christian jud siya. Pangandoy man gud nako ting manimba mi sa akong bana together with our kids. Nga siya mo yung lead. Diba kay Dapat si husband is the head of the household. Yes, tinuod yun No. na. So, Siya ang lead sa wife towards closer ni God. yes, mo dyan akong dream. Ganun akong Christian. What is your message to your lola? I hope you are proud of me. And I know you are. And, okay ra ko. Okay ra mi. Yun na. Kay, Uy, before man gud siya nawala. Kanang, yung iaragong worry is like kung unsa na lang may kung wala siya. She was so selfless na even hapit na siya mamatay, she was thinking of us jud. Niya na pag siya nga, sorry. Nangay pa siya, sorry ha? Siya pa yung nangay, sorry. Niya na siya nga, sorry Bel, wala ko yung mabilin sa inyo ha. Niya na ako nga, bahala wala yung mabilin sa mula, basta okay lang ka. Okay rami, kanang peaceful iyang pagkamatay. Although sakit para na mo, but makain ko, she was really prepared. Even if she was in pain, kanang kataga siya chance sa Ginoo nga maka-ready siyang self. Which is very important, di ba? As a Christian, ate, ultimate goal nato jud sa atong life is to please God, to worship Him, Yes. and to live within His purpose. Correct. And then at the end of The Great Life Commission, no? The Greatest Yes. Commission. Yes. What is your message to your siblings, your mom and dad? Sa akong siblings, ako kung gina-praise para nila is like, maduol sila sa Ginoo. Naunta, naay mo lead nila, na mo go mo church. Dako nahiman good kayo na tinamo ka na, nagdako ka nga na akay kahadlok sa Ginoo. Kaya number one, if nakikadlok sa Ginoo, mahadlok ka, bumuhat og bati sa isig katawo nimo. And then, wala akong good ka na, Para manduol sila sa oh, Ginoo. mabutan sila, mora ko na, stay buutan, and ginapray na nako nga. Skwilag tarong. Skilag tarong and then maduol mo sa Ginoo niya. Sa akong mama sad, akong kuan nga, I pray sad nga maduol siya jud sad sa Ginoo. Sa akong papa, ako na siyang gikalimtan sa akong life. Okay. I hope you're happy, ana lang. And I hope you realize I hope you realize your mistakes and your kanang pagkukulang kana. Mora na akong kuan nimo. Stay hydrated. Are you willing to reconcile? It's with not your too dad? late. Mara na, it's not too late to reconcile, but it takes kanang, I think para nako, I've done my part for many times na. And then, sayahan na lang siguro. He needs to Reciprocate. Reciprocate at the same time. He needs to humble himself na he's not all the time, right? And then, it doesn't mean na tungod ikaw ang papa, dapat ikaw mo isabtong or ikaw mo dapat duulon. Dapat ikaw mismo, parent or amahan, kabalusad ka magpaubos sa imong anak. So we have a signature finale question for our show. Basically, what piece of art or song or lyric, whatever artwork there is, that resonates with you the most, that impacted your life the most? Kato na lang sigurong castle nga ako nakitaan sa Germany. Na I thought ang castles kay sa fairy tale rin na. But why the castle? Why is that the most impactful in your life? What did you learn from the castle? diba ang castles are meant to, are built for royalties. And then we create our own fairy tales sa jud siya at some point. Actually. If you believe, if you believe in love or if you believe in adventures, then that's your own reality. Then no one can take that away from you. You have to wait for the right
person to build that To build a temple temple or to for build you. that castle for you. Or a church. Oh, a church. Something ano. Diba? One last question. I recall that you went viral because of Range, the rapper. Uy. He used your image without your consent. How did you guys resolve that? I really approached him. Ngayon ko i-take down. Nag-send ko ato o Affidavit. yeah, nag-file jud ko ato. If dili na may take down, pagahi pa jud to siya. But later on, maybe naka-realize na to. Then nangay siyang sorry nako. Just for context, Sita Babes, Range the rapper used Isabel's photo nga kamo duha nagtapad. Wala na nanghid si Range nga gamiton tong picture para himuon niya as album cover. Yes. But why were you with Range in the first place during that night? Ano yun siya ang nahitabo? I was contacted by his friend nga maghimo o Music video as for the his- leading Oo. lady. Yeah, for his own. Dili kang Range na music video. Oh. Nay katong friend niya nga artist po naghimo og kanang song. So kami ni Range ang murag leading man something ana. okay. So kami ang murag bida atong music video. So mo to nagka-work me. Kato sa atong mga photos nga gikan kato sa music video. So mo to. Then months after ni bakasyon man ko ato sa Mualboal. So, nagpa-picture siya. Tinod-ano dyan nagpa-picture siya nako. Pero ako yung paduulon. Nasuko siya, na-trigger siya ato. Nisulti ko nga, ako siya gipaduol. Which is, lahi, masan siya magpa-picture. Tapos ako yung paduulon ganito. So, siya dapat paduol na ako, diba? So, marag naigo-uguro yung ego ato siya. Hindi mo pa mang gipanabi nga ka nang ako pa yung niduol ni mo. Yeah, ikaw dyan giaway ato. Ikaw, tinuod man sad. Lain pug ako mo duol ni mo. Tinuod man sad niya. We just want to clear the wala air. man- wala We man- just want to squash whatever Wala, beef there Sa was. mga nag-ingon nga, uyab me or nagka-uyab me. Wadyo No. tao may nagka-uyab. Oh, nakighimo nga song. Iya ko gisendan og katong copy which is naadyo siya katong sa ligi ko. Nya, sub sa ligi ko. Katawa na lang ko. Is it out now? Nato! Wait, balik sa ta. So, nag-away mo, unya, ningo siya high crush na ako'y song for you? Before pa na. Okay, so, the song came first, nag-away mo, then nag-apologize siya. Oo. Nagkuhan pa mi, nag-chat-chat, nag-comment-comment pa mi sa Facebook. Okay. Public. Comment war, public Oo. na ni. So, from the messenger ni, adto na siya sa feed. Oo. So, Yan. nag-diklanay mo. Biklanay na mi. Then, pagka ugmaan na, katong after sa katong bikil, chat time ko sa akong katong friend na attorney, tabangi ko ani bi. Siya ali diri sa office ato na filean og kuan ana. Did you really pursue the case? Wala kay na mo siya sorry. And he took down Yeah, the image. a week after. a week after. Yeah, sorry kay sa mo ni mo na ko. Wala sa ko ni reply. Well, Range, I hope you are happy and okay. We wish you all the best. And this is where we will end our conversation. Thank you so much for spending time with me today. Thank you so much Ate Karen Of for course. inviting me. And to all the listeners that are tuned in, I hope you were able to reflect on your own journey and how you can use this knowledge to propel your life forward. If this episode resonated with you, consider sharing it with a friend who might need to hear it too. I kind of like thinking of every relationship like a string that starts with hey, and it stretches all the way through life. And every conversation along that string, it's like a little light bulb, like those cafe lights you see hanging at cozy spots. The more real conversations we have with each other, the brighter that string glows. This is Karencitta of The Karencitta Show Season 2. Make sure you subscribe on YouTube and follow us on Spotify or anywhere you get your podcasts. Until next time, keep creating, keep building, and always stay open to the deeper narrative. And I'll see you guys next week. Showing up in style, that is bare minimum. Whether I'm in the studio or in the boardroom, H&M is my plug. Just like Cebuano, it's fashion that hits. Fashion and quality at the best price in a sustainable way. Always H&M. Surprise! Since you're a loyal Sita babe, I'm giving you a limited time 10% off discount on your next lash appointment at Yash Eyelash Cebu. Just use my code #YashKarencitta10. You're welcome!
Hi, Sita Babes. As a global creative director, I navigate both the creative and entrepreneurial worlds. I've always been in the pursuit for the untold narrative, the lessons that lie beneath the surface, and the unique perspectives that can shape a deeper connection within our community. It's these incredible stories that shape who we are and connect us in unexpected ways. Welcome to the Karencitta Show, Season 2. We're going to have intimate and inspirational conversations with thought leaders about topics that truly matter. After all, we all have a story to tell. Make sure you follow us on Spotify or anywhere you get your podcasts.